عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. صل وسلم يا سلام يا سلام. صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أسقى الأسقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه. معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حد المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا. صلى الله عليه. فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارح في الآذان. صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Saudariku sekalian, izinkan aku ceritakan padamu mengenai keindahan fisik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan wajah serta badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri mengatakan dalam burdahnya, fahuwalladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghaira munqasimi. Dialah sang sempurna jiwa maupun raga, pencipta manusia menjadikannya sang tercinta. Keindahannya tak ada sesiapapun menandingi, sebab ia penuh, utuh, tak terbagi. Saudaraku sekalian, akan kuceritakan kepadamu keindahan rupa bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keelokan wajah beliau dan keindahan badan beliau, agar di saat kamu membayangkan Nabi Muhammad, kiranya bayanganmu tersebut tak terlalu jauh dari kenyataannya. Ribuan sahabat Nabi Muhammad memandang wajah dan bertemu secara langsung. Akan tetapi tak banyak yang dapat menceritakan detail wajah beliau. Ya, kebanyakan dari mereka hanya berkata, beliau adalah manusia paling tampan yang pernah kujumpa. Namun jangan tanyakan detailnya padaku, sebab di hadapannya aku hanya akan menundukkan kepala. Karisma yang Nabi Muhammad punya membuatku hanya akan menunduk di hadapannya. Hadis-hadis yang menceritakan tentang detail wajah Nabi Muhammad kebanyakan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
sebab beliau bersama Nabi bahkan dari sebelum kenabian. Dan tata bahasa Sayyidina Ali yang indah memudahkannya untuk menceritakan dengan jelas seperti apa raut wajah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah apa yang dikisahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad bukanlah orang yang tertinggi di antara kami. Meskipun tentu Nabi Muhammad bukanlah orang yang pendek. Namun jika rombongan kami berkumpul dalam keadaan duduk maupun berdiri, Nabi Muhammadlah yang lebih dahulu terlihat di antara kami semuanya. Nabi Muhammad tidak gemuk, tidak pula kurus. Beliau berdada bidang dengan tulang dan bahu yang lebar. Saat berjalan, langkahnya tegap dan ringan. Nabi Muhammad berkulit halus, tidak berbulu banyak, namun beliau memiliki bulu halus dari dadanya hingga ke pusar. Kulit Nabi Muhammad berwarna putih kemerahan, bahkan tatkala beliau sedang marah ataupun malu, terlihat semburat merah di wajah beliau yang menambah keindahan wajahnya. Nabi Muhammad rambutnya tidak lurus, tidak pula keriting. Rambutnya ikal, bergelombang, berwarna sangat hitam. Beliau tidak banyak beruban, bahkan di masa tuanya. Saat beliau wafat, hanya ada sekitar 20 uban di rambut beliau yang sangat lebat. Rambutnya seringkali dipotong pendek, seperti layaknya kaum laki-laki pada umumnya. Namun pernah juga karena kesibukan berperang, rambut Nabi Muhammad tidak sempat dipotong hingga menutupi bahu beliau. Ya, tapi ini hanya sesekali sahaja seperti yang tadi saya sampaikan. Keseringannya Nabi Muhammad dipotong pendek. Jadi sangat salah kalau ada anak-anak muda sekarang di rambutnya panjang kemudian bilang ini sunnah Nabi. Kalau mencontoh Nabi Muhammad yang kebanyakannya. Dan lagi pula Nabi Muhammad masa itu rambut beliau panjang sampai dengan melewati bahu karena kesibukan berperang. Anak kita sibuk apa? Pernah juga Nabi Muhammad digundul habis rambutnya, dipotong habis rambutnya. Salah satunya ketika tahallul selepas haji wada. Wajah Nabi Muhammad lebih ke bulat. Melihatnya membuat kita teringat pada bulan saat purnama. Dahi beliau lebar, alfiyul anfi, mimiul fami, nuniyul hajib. Hidungnya seperti huruf alif, kecil, tegak, mancung. Itu hidung Nabi Muhammad. Saya dah berkaca, hidung saya lebih mirip huruf ta, lebar dan berbaring. Alfiyul anfi, mimiul fami. Bibir beliau penuh merah merekah selayak huruf mim. Dan alis beliau, kening disebut di sini ya, setara huruf nun yang terbalik. Bola matanya sangat hitam, bulu matanya sangat lentik dan panjang. Demikian Sayyidina Ali menceritakan, diakhiri dengan ucapan ka'anna syams wal qamar yajriyani ala wajhih. Matahari dan bulan seakan beredar di wajah beliau. Duhai, alangkah indahnya. Jabir bin Samurah berkata, apabila aku melihatnya, aku selalu saja berkata, pelupuk matanya hitam seakan-akan memakai celak, padahal saat itu Nabi tidak sedang menggunakannya. Dia juga mengatakan, Jabir bin Samurah, wajah beliau bagaikan matahari dan rembulan. Ibnu Abbas meriwayatkan pula mengenai hal yang lain, gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berwarna putih, bersih, terawat, dan terlihat selalu menggosok gigi dengan siwak. Gigi serinya renggang. Saat berbicara, tampak ada cahaya yang memancar keluar di antara kedua gigi seri beliau. Wajahnya bulat dengan tulang pipi yang tidak terlihat menonjol. Lehernya bak lukisan yang elok dan indah, bersih jernih layaknya warna perak. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah berkata, apabila bergembira, apabila sedang happy, wajah Nabi Muhammad bercahaya seakan-akan wajah beliau itu seperti sepotong rembulan. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad manusia sempurna. Iya, jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, ku sampaikan padamu bahwa gading Nabi Muhammad tak retak. Jika ku bilang tak ada manusia yang sempurna, ketahuilah kata-kata itu tak berlaku untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil mengatakan, jika dikatakan Nabi Yusuf telah Allah anugerahi padanya separuh ketampanan, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad telah diberi Allah ketampanan sempurna. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu ardah dalam syairnya, wa ajmal minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih tampan darimu wahai Rasulullah tak akan pernah lagi dilihat manusia, dan yang lebih baik darimu tak akan pernah dilahirkan seorang wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau wahai Rasulullah adalah manusia indah tanpa celak, seolah engkau tercipta sesuai dengan apa yang kau pinta. Jadi kalau ada orang sebelum lahir tuh dia boleh pesan dulu, boleh order Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebelum lahir order dulu, tak macam inilah rupa saya. Kita semuanya nih kan. Kalau ada orang sebelum lahir boleh order dulu, yang lahir adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya mau punya mata yang paling indah. Saya mau punya hidung paling indah. Saya mau punya bibir paling indah. Saya mau punya kulit paling indah. Saya mau punya wajah paling indah. Saya mau punya badan paling indah. Lahirlah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Sayyidina Hasan ibn Thabit. Seorang penyair lain mengatakan, Habibun yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Dia adalah kekasih, rembulan pun bahkan cemburu kepadanya. Keindahannya membuat para pujangga kehabisan kata. Duhai Rasulullah, mendengar keindahanmu saja telah membuat kami dimabuk cinta. Bagaimana pula dengan saat kami berjumpa denganmu ya Rasulullah. Semoga kelak kita semuanya dapat berjumpa dengan sang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك
عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 السلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 السلام حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي